अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह हम सूरत यूसुफ का रकू नंबर 10 पढ़ेंगे। सूरत यूसुफ मक्की सूरत है। इसकी 111 आयात और 12 रकू है। आइए इस रकू की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अबरहल अर्द हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुमल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। फलम्मस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौसिक़म मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़र्रतुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अबरहल अर्द हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुमल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नक सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल्ग़ैबि हाफ़िज़ीन। इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नक सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल्ग़ैबि हाफ़िज़ीन। वस्अलिल क़र्यतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल्ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। वस्अलिल क़र्यतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल्ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील असल्लाहु अन
ليأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا تالله تفتح تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق الله العظيम। जो सबक अब हमने पढ़ा है उसके अच्छे तरीके से दुराई करें। जितनी ज़्यादा आप दुराई करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा याद होगा। और ख़ुसूसी वालिदैन के लिए मैसेज है कि अगर आप अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम देना चाहते हैं तो हम आपके बच्चों को ऑनलाइन कुरान पाक की तालीम दे सकते हैं। हमारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।